গৃহবধূর অস্বাভাবিক মৃত্যুতে তুলকালাম বরাকর। ঘটনা তদন্তে বরাকর ফাঁড়ির পুলিশ। মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয় আসানসোল জেলা হাসপাতালে। বৃহস্পতিবার রাত্রে বরাকরের 67 নম্বর ওয়ার্ডের আরা ডাঙ্গালের বাসিন্দা মোহাম্মদ রিজওয়ানের স্ত্রী শবনম খাতুনের বাড়ি থেকে দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। এরপর ঘটনার খবর পেয়ে মৃতের পরিবার এসে বিক্ষোভ দেখায়। শুরু হয় কথা কাটাকাটি থেকে আরম্ভ করে ঝামেলা। ঘটনা খবর পেয়ে বরাকর ফাঁড়ির পুলিশ পৌঁছে পরিস্থিতি সামাল দিয়ে গতকাল রাত্রি প্রায় 10টার সময় মৃতদেহ তুলে বরাকর ফাঁড়িতে নিয়ে আসে। এরপর মৃতার পরিবারের তরফে স্বামী মোহাম্মদ রিজওয়ান এবং শাশুড়ি শাহজাদি খাতুনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ করা হয়। শুক্রবার দুপুরে মৃতদেহ ময়নাতদন্ত করা হবে আসানসোল জেলা হাসপাতালে, এমনটাই সূত্রের খবর। 2-3 दिन से लड़की को मारा जा रहा है, ना खाना है पेट में, ना दाना, कुछ भी नहीं है। और उसका हस्बैंड जो है बहुत टॉर्चर कर रहा है उसके साथ 2-3 दिन से, ठीक है। तो हम लोग को मालूम चला कि ऐसा बात हो गया है, तो हम लोग अभी आए, लड़की सुसाइड किया है, बोला फांसी लगाया है। तो फांसी लगाया है तो इसका मतलब बॉडी को उतारा क्यों, ठीक है। हम लोग आए, देखा जमीन में पड़ा हुआ है, और हम लोग घटना की वजह से, और उसका माँ है, भाई है, बेटा है, सब घर से फरार हो गया। बॉडी जमीन में पड़ी हुई थी, ये लोग बोल रहे हैं फांसी लगाया, जबकि कोई ऐसा घटना हुआ ही नहीं है। इसको पहले मार दिया गया, उसके बाद अब फांसी लगा के ये लोग टांग दिया गया, ऐसा बताया जा रहा है। पुलिस को সঞ্জয় যাদব, 99 নিউজ বাংলা, আসানসোল। আপনারা দেখছেন 99 নিউজ বাংলা। বদলাবো আমরা।